Hello, guys! Maglalaro kami ng asawa ko ngayon. Bato, pick. Okay. Sabi ka ng letter. Ito na muna. Kaya nga dyan ka sa likod. Okay, magsasabi ako ng... Okay, so letter C. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa food. Woo. Okay, tama na. Oh, kaldero. Alis. Bato, pick. Anong kaldero yan? Kaldero to. Kaldero ba yung letter C? Letter C. Ay, pwede na yung katunog naman yun. Yeah, gutom na ako. Bato, pick. Takbo to. Okay. Letter B. Letter B. Ooh. Alis. Baso. Wow. Baso. Letter P. Letter P. Wala? Iba pala talaga kapag nandito sa lalo. Letter P. Ayan. Oh, alis na dyan. Alis. Dapat ka dito. Plato. Letter G. Letter G. Ooh, yummy. G ha, G. Ooh. Alis. Wala pa. Alis. Garapon. Alis. Letter S. Letter S. Ano sabi ko? Letter S. Sige, go. Okay. Next. Letter M. Wala akong manot na letter M. Letter M. Wala M. Ayun. Mangkok. Mangkok. Okay, letter A. Letter A. Letter A. Ano A? Letter A. Up. Letter A. Letter A. Ito. Ano yan? Diyan, apple. Balik. Kapamilya naman. Diyan, apple ba? Uy, diyan, apple. Huwag ka madaya. Balik. Kapamilya. Hindi. Balik. Diyan, apple. Grabe. Kanina ko pinayagan kita. Letter A. Nilan mo. Maubos mo to. Wait lang. Letter A. Letter A. Oh? Ayun! Kaya. Letter L. Chicken. Letter L. Letter L. Dadlakan. Ala ka! Ladlaran? Tagtaran yun? Hanap lang ng hanap. Letter D. Dog. Letter D. Bilis! Kaya mo yan! Go! Alis siya. Ano yan? Letter D. No. Dahon or damo. Artificial yan eh. Daya. Pwede na yan. Okay, next letter. Ayan, di ba? Damo o dahon. Next. Next letter. Letter
P. P. Letter P. Letter P. Letter P. Alam nyo guys, super favorite ko ng palabok. Wow! Wala eh, pinasalubungan kasi ako guys Oh, neto. alis, 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 alis. Alis, alis. Alis, letter P. Alis, alis. Pinya. Pinya, pinya. Pinya, pinya. Pinya, tigbits. Alis. Pinya to tigbits. Alis, alis. Okay. Letter ano? Letter T. Letter T. Letter T. T. Tabo. 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 Alis. Alis dyan. Ma. Tabo. Saan? Letter H. H. Wait. Letter H. Letter H. Saan yan? Letter H. Letter H. Letter H. Yummy. Makita. H. Oh. Letter H. Handok. Handok. What? Handok. Yun lang guys. Doon na natin tatapusin guys dahil ang sakit na ng tiyan ko kakatawa. Ayan, halika na dito. So yun lang guys. Bye! Thank you for watching!